गुड मॉर्निंग भाई समस्त को। तो आम सकाल सकाल विजयवाड़ा बाहरी आसचु पाखापाखि 20 किलोमीटर आगे पलि आसली मार्केटा बहुत जाम हो जाए टी लेट हो गले तो आमको टी डिस्टेंस आज कवर करवार अच्छे तो जल्दी बाहर की पलि आसले आसिक 20 किलोमीटर पटे ये रखिकी चाह पीदेलु चाह टी टिफिन हल्का करदेकरी एबे आमे बाहरी जीवु तिरुपति एबे डायरेक्ट तिरुपति बाहरी जावा आउ कौटी आज रही आज डायरेक्ट तिरुपति पहुँचवा यही प्लान अच्छी आ बेसी किलोमीटर नहीं कम अच्छी पाखापाखि 470 किलोमीटर्स अच्छी आमको अंगोल देकरी तापर नालोर थिला नालोर पर सीधा तिरुपति जावाई पड़ो अंगोल पाखापाखि अच्छी 130 बोधे देखुली 260 हो नालोर तापर तिरुपति बाहरी जीव सीधा सीधा जाऊँ आगको तापर किसी दूर गलापर देखा जो रेस्ट नहीं हो कि एवं सीधा बाहरी जावा से चलो ये जो एरिया गुड़ाक आगू स्टार्ट हो भाई ये पूरा देखुं ना यह सब गुड़ाक हूँ आंध्र एटिकार कोल्ड स्टोरेज गुड़ाक मैंने मुझे देखिली बोथ साइड कोल्ड स्टोरेज और रोड लाइन्स गुड़ाक दुईटा सारा अच्छी आ पाखापाखि जदि देखिए मु देखा हिसाब से 40 ରୁ 50 पाखापाखि कोल्ड स्टोरेज उपरको देखी से एटिकार ये चाष गुड़ाक ठीक ठाक रुहे आज परिवार नहीं कि अलग किसी बेपार कलापर जब कोल्ड स्टोरेज न मिल चाषी रख कौट एगुड़ाक ठीक ठाक रही जाकि चाष जो एरिया बेपार ठीक हुए चाषटा भी बढ़े गवर्नमेंट एगुड़ाक सब एरिया फोकस करवा दरकार। जय हनुमान जय महाप्रभु। तो चलो देखुए बाँ पटे यार सब ट्रक गुड़ाक रही पूरा रोड लाइन बहुत बड़ बड़ रोड लाइन सब अच्छी मस्त जगटा भाई यहाँ भल लगे। तो ये अंगोल कि दूर रहा पाखापाखि 80 किलोमीटर्स रही जाऊँ आगो आगो सबू का कोल्ड स्टोरेज लेफ्ट साइड देखु सबू कोल्ड स्टोरेज अच्छी आज प्लान तो अच्छी आम राति पहुँची जा तिरुपति तिरुपति पहुँचिकी टिकट कमी कौन हुए से गुड़ाक व्यवस्था टे बुझीदे बुझिकी आज टिकटा करदेवा तापर जा देखा जाओ ठीक समय जब आम पहुँची गलु आम हिसाब से ताले हो सब गुड़ाक चलतु। भाई मैंने वर्षा होती खाली से वीडियो कर जोर वर्षा होता एवं टे बंद होली गपरटा लगेली आम एवं तिरुमला ही अच्छु माने तिरुमला को जाऊँ से रोड रे अच्छु देखी बोधे भाई कि मस्त है जगहटा बहुत सॉलिड है जे आमको तलकू जीवार थिला रेलवे स्टेशन पर आमको रेलवे स्टेशन जीवार थिला किंतु आम ओवरब्रिज ऊपर धरदेलु ये पूरा पूरी तिरुमला को जाऊँगी तो आमको तो टिकट गुड़ाक करने रेलवे स्टेशन पाखे अच्छी आउ ये पूरा पूरी ऊपर को जाऊँगी आम हईराण पूरा गेट पाखु आउ थे पूरा पड़ो फुलटा तो भाई बहुत बढ़िया जगह भाई कि सुंदर सजाई बाप रे ओह्लवाई अच्छी ये ओह्ला बोधे हमको बुलिक जावाई पड़ो वर्षा एवं भी हो वीडियो बेसी करी नहीं बंद करदेवी ना आसला बेले रिटर्न कला बेले एपटे आपको ये पूरा वीडियो देखीदेवी भाई आज सॉरी हाँ डाउट लगुच हो पारनी ठीक से हैं एटा आगे आगे भावना भाई ओ भाई ये हल्के ही कि ये सुन लो भाई ना ये देखिए कि बाजी जी बाप रे भिड़ हो अन्ना रसगुल्ला
ओहो कौटी से लीला लीला महल सर्कल करमबाड़ी राणी कौ जगटा भाई यही तो टिके प्रोब्लेम जहाँ खोजिया गोटे पड़े खाली मौसा ये तिरुपति रेलवे स्टेशन का रोड 2 किलोमीटर। हाँ भाई वहीं पे ही टिकट होता है ना टिकट तेरे हाँ कौन सा 2 किलोमीटर आगे हाँ अच्छा थैंक यू हाँ पचार देगी पड़ेगा पचारिगिरी आउ टिके आगे गले पचार दबा आउथरे बुझलु पाई जिबा केना गूगल में केना शॉर्टकट देखिबो बहुत गली अछि केइट ना केइट गुटे पुरे दबो सी से ओवरब्रिज आमे जेडी उठले सही पाखा पाखी निहाती दियो सी भी कहला ना केते दूर सीधा रास्ता तापर बाँ को ना सेमती अच्छी कि देखना भाई साहब तिरुपति रेलवे स्टेशन का रोड तिरुपति रेलवे स्टेशन राइट सीधा 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 जाऊ यार राइट लू सीधा आगे जाके लेफ्ट में भी तापरे भाई साहब रेलवे स्टेशन में कौन सा तरफ है रेलवे स्टेशन कहाँ जाना है रेलवे स्टेशन? हम लोग को टिकट करना है दर्शन टिकट दर्शन टिकट करना है। हाँ श्रीनिवासम टिकट रेलवे स्टेशन कहाँ मिलेगा? फिर कहाँ पे होता है ये मिलेगा फ्री दर्शन चाहिए? हाँ हाँ नहीं फ्री। हाँ फ्री दर्शन के लिए ना वाला ही मिलेगा अभी। हाँ अभी फ्री वाला ही तो कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ हाँ फ्री दर्शन के लिए फ्री दर्शन को अभी एक तो ये बस स्टैंड है ठीक है। हाँ बच्चे बच्चे दिल्ली पूरा ना ना ये बहुत वीडियो वीडियो एडी लॉकर रूम पे आसिकरी देखी पारे आउ फ्री लॉकर रूम पे करी पारे फ्री लॉकर रूम पे हेले भीड़ बहुत अच्छी बाकी आउ एडी लाइन रे छिड़ा हेबे सेकंड फ्लोर रे अछि रेलवे स्टेशन भिडी की अच्छी बिल्डिंग टा बाहर देखे दूची एडी आसला परे एमती जो लॉकर रूम अच्छी एटी आसबे एटी बसी रहिबे जेमती लोक बसचंदे आगे देखचंदे चेयर गुडा करे फॉर्म मिलबो फॉर्म गुडा को फिलअप करबे आधार कार्ड नै गिरी फॉर्म फिलअप कला परे एटी आपन चाबी देबे चाबी अलॉटमेंट हे गेला परे आपन को रूम मिलिबो जो हिसाब रे आपन को रूम चाबी थिबो से रूम चाबी नै गिरी 16 घंटा रु 24 घंटा भितरे रहउची से रूम चाबी नै गिरी आपन जिबे से जो देइथिबे सामने गोटे स्लिप टा सेटा आपन रखथिबे तापरे जाई गिरी से लॉकर रे रखिबे लॉकर रे रखि साला परे सेठी आपन सुआसुई करि परिबे आ बहुत लोक आसंती चाहिले आराम में रहबा जदी ठीक लागुची रही परिबे वाश पाई भी ठीक अछि माने वॉशरूम बहुत भल अच्छी आप आराम रे आसिक रही पारे किंतु ए टाइप रो टिके माहौल मिलबो आ नले किछि नै सब मस्त अछि एटा सेकंड फ्लोर रे अछि आ जदी बाइक नै कि आस्तिबे ग्राउंड फ्लोर रे से 20 टका देइकरी 24 आवर्स पई करि परिबे माने रखी परिबे एठी खाइबार सुविधा अछि जदि खाइबार अछि एठी आसिकरी नहीं बोल यहाँ एठी आसिकरी मोबाइल एंट्री मना करछन से माने नले एई भितरे जाईकरी खाइबा पई अछि फ्री खाइबा एठू प्लेट नेबे प्लेट नै कि जाईकी भितरे खाइबा राउंड से देखि पाथबे सही बढिया खाइबा रेडी पाई परबे फ्री रे
ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କଏନ୍ ସିଷ୍ଟମ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଏଟା ଓଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଓଜନ ହବା ପାଇଁ ଅଛି 2 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଓଜନ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଏରିଆରେ ଲକର ରୁମ୍ ଏରିଆ ଗୁଡାକ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଏପଟ ଏରିଆରେ ଲକର ରୁମ୍ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଫାଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କେହି ଶୋଇନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ସାମ୍ନାଟାରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଏପଟ ସାଇଡ୍ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲକର ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବଲ ରହୁଛି ଲକର ରୁମ୍ ଗୁଡାକ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲକର ରୁମ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ କେହି ବାହାରେ ଏଠି ଶୋଇନାହାନ୍ତି ଏପଟ ସାଇଡରେ ଟିକେ ଭିଡ ଅଛି ସାମ୍ନା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ ଟା ଭିଡ ଅଛି ଆଉ ନହେଲେ ଆର ଗୁଡାକ ଠିକ ଠାକ ଅଛି এই ভଳିଆ ଫର୍ମ ଟା ରହିବ ଯୋଉଠି ନେମ୍ ଅଫ ଦ ପିଲଗ୍ରିମ ଏମିତି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ନର୍ମାଲି ଫର୍ମ ଟା ଫିଲ୍ ଅପ କଲା ପରେ এই ଭଳିଆ କିଛି ଟିକଟ ମିଳେ ମାନେ ସ୍ଲିପ ମିଳେ এই ଭଳିଆ କିଛି এই ଭଳିଆ କିଛି ସ୍ଲିପ ମିଳିବ যেটি ଲେଖା ହେଇଥିବ ହଲ୍ ନମ୍ବର ଲକର ନମ୍ବର ଏଲୋଟେଡ ହେଲା କେତେ ସମୟ କେ ଡେଟ ରେ କରିଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥିବ এই ସବୁ କଲା ପରେ ଯାଇକିରି ଆପଣ ସେଇଠି ଯିବେ ସେ ଚାବି ମିଳିବ ଚାବି ଏଇଭଳିଆ କି ମିଳିଯିବ କି ମିଳିଗଲା ପରେ ସେ କି ରେ ଯିବେ ଲକର ଖୋଲିବେ ନିଜେ ଚାବି ତାଲା ପକେଇକିରି ଜିନିଷ ରଖିକି ପଳେଇ ଆସିପାରିବେ ଫାଇନାଲ କରିଥିଲୁ ରହିବା ପାଇଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଲୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ବାଇକରେ ଆସୁଛୁ ନା ଏତେ ଦୂରରୁ ବାଇକରେ ଆସୁଛୁ ପୁଣି ଏବେ ଗଲାବେଳେ ଯଦି ଯିବୁ ଏମିତି ରେଷ୍ଟ ନ ନେଇକିରି ତାହେଲେ କାଲି ପାଇଁ ଆମକୁ ହବନି ସେଥିପାଇଁ ଲକର ଚାବି ଗୁଡାକ ରିଟର୍ନ କରିଦେଲୁ ତାହେଲେ ଯାହା ଦରକାର ସେ ପୁଣି ୟୁଜ କରିଦବ ଆମେ ପଳଉଛୁ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ନେଲୁ ସେଇଠି ଏବେ ରହିଯିବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ କେତେ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଏନା ପୁଣି ଏଇ ଫ୍ଲୋରରୁ ସେ ଫ୍ଲୋର ଗଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ବଢିଆ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ପୁରା ସଫା ବି ଅଛି ଏତେ ଖରାପ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହାର ଯୋଉଠି ଖାଉଛନ୍ତି ପିକନିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଏବେ ଗଲେ ଆମେ ହୋଟେଲ ନବୁ ହୋଟେଲ ନେଲା ପରେ ପୁଣି ସେଠୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଫ୍ରେଶ ହେଇକିରି 11ଟା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ଏଠି ପୁଣି ଲାଇନରେ ଛିଡା ହବୁ ରାତି 2ରେ ଟିକଟ ଦିଆଯିବ ଦର୍ଶନ ଟିକଟ ତାକୁ ପୁଣି କରିବୁ କଲା ପରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଟିକଟ ହେଲା ପରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ପୁଣି କାଲି କେତେବେଳେ ସଲ୍ଟ ଇଏ ମିଳୁଛି ସଲ୍ଟ ନା କଣ ସେଇଟା ମିଳିବ କେତେବେଳେ ଟାଇମ ଟା ତାପରେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବୁ ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଡାଉଟରେ ଅଛୁ ଯେ କେଠି ମିଳିବ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ୱେ ଟୁ ଲକର ଆଲଟମେଣ୍ଟ କାଉଣ୍ଟର ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ଘୁରି ଘୁରି ତ ଯାଉଛୁ ଦେଖାଯାଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ଲୋକ ଚାରିଆଡେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁଆଡେ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ପୁରା ଗଦା ଗଦା ହେଇକି ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡେ ପୁରା ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ବି ରହିଛି ଫ୍ରି ଲୋକର ପାଇଁ ଅଟୋ ଇଏ ଯୋଉଟା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ ବି ହେଇଛି ବୋଧେ ଏଇଠି ଦେଖାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା এইটি ভাই লেখা আছে SSD token issue places at Tirupati every day 2 AM Srinivasam Palace near RTC bus stand ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ତାପରେ ଭୂଦେବୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିୟର ଆଲିପିରି ସେଇଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ 2ଟା ବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀ କରିଦିଅ এইটা ତଳଟା ପୁରା 2 wheeler parking 4 wheeler parking ସବୁ 2 wheeler parking 4 wheeler parking से तलटा पूरा पूरी गाड़ी 20 टका बाइक ପାଇଁ ଥିଲା ଆମେ ରଖିଲୁ ଆଉ 4 wheeler ପାଇଁ କେତେ କଣ ସେଟା ଠିକ ସେ କହି ପାରିବିନି କେତେ ବଡ ହଲ୍ ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପୁରାଟା ପୁରା ପୁରି ଲକର ଆଉ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଆଉ ତଳଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଟା ପୁରା ପୁରି ପାର୍କିଂ ସବୁ ଅଛି रेलवे स्टेशन पाखरे एटा अछि गेटटा अछि ए जो जाली जाली गेट का पुलिस का छिड़ा आइजन एटा होची पूरा पूरी लाइन रे छिड़ा आइकी एटी टिकट ପାଇଁ करा जाय आउ सी ए कहते जे ये जिते जन सब ट्रेन लाइन टा पाखे अच्छी बोली समस्ते को आसती ये आसिक कर दिखती टिकट आउ ये बेसी भिड़ हुए किंतु चाहिए आउ 2टा जो जगह अच्छी से गुड़ाक कले पूरा फाँका रुए तो सी आमको कहते बस स्टॉप पाखे जो जगहटा अच्छी से पलाओ से फाँका रही बहुत भिड़ रुए ये भाई एमती पिजियन भितर गला भाया धीरे धीरे कर जाऊे बसी रे लोक बहुत लाइन रे अच्छा राति माने आम 10 रु आसिक ये छिड़ा तापर एमती लाइन रे जीवु देखुं ये खाली अध घंटे बसला जो भितर किंतु 8 को आसवाई जो रेस्टा से जो मैंने देखी ना देखे भी तो हबनी कारण मुझे तो रेस थी देखे भी कौनटा
ନଥିଲେ ରେସ୍ରେ ଏତିକି ପାଖାପାଖି 100 ପଛରେ ଏବେ ଅଛେ ଏତିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଲେଡିଜ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଆଗା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଗଲେ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ପଡ଼ିଥିଲେ 4-5 ଲେଡିଜ୍ କଚାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆସ ଆସ ଆମ ପିଲା ଦୁଇଟା ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଗଲା ଗାଡା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏଇଠି ଅଛି ପଛରେ ଏଇଟା ଏବେ ଭାଇ କାଉଣ୍ଟର ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିଗଲା 1:40 ହେଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବେ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିଗଲା ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛି ଭାଇ। କୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଏମିତି ନାହିଁ ଯୋଉଠି ବିନା ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରେ କିଛି ହଉଛି। ସବୁ ଜାଗା ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ। এইভଳିଆ କିଛି ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଏବେ ବି ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ରହିଛି। ଫାଇନାଲି ଆମ ମାନଙ୍କର ଟିକଟ ମିଳିଗଲା। ମତେ ଟିକେ ବେଡେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରେଇଲା ଗୋଟେ ଲୋକଟା। ଏଇଟା ଆଧାର କାର୍ଡରେ କହୁଛି ମୁହଁଟା ତମର କଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ଫଟୋ ଦେଖାହଉନି, ଆଉ ଥରେ ଆଣ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣକା ପାଖକୁ ଗଲି, ସିଏ ଯାଇକି ଆମକୁ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ମାନେ ଇଏ ଆଉ ଥରେ କରିକି ଦେଲା। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଟିକଟ ମିଳେ ଦେଖୁନୁ। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଟିକଟ ମିଳେ ଯେଟା ପୁରା 25/9/2024 12ଟା PM ରେ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ସବୁ ଟିକଟ ଏମିତି ମିଳେ। ଏଇଗୁଡାକ ନେଇକି ହଜେଇବନି, ଏଇଆ ପାଖରେ ରଖି କାଲି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବେ ବାଜିଲା ଟାଇମ ଟା ଗଡାଲା 2:06। ମାନେ ଆମେ 10ରୁ ଆସିଥିଲୁ 2:06ରେ ଟିକଟ ନେଇକି ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ କଥା ରହିଲା ଯେ 10ଟାରୁ 2:06 ବେଳେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ବହୁତ ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କି ପାଇଁ କହିଲେ ଆମେ 10ରୁ ଆସିଛୁ, ଲାଇନରେ ରହିଲୁ, ବସିଛୁ ସେଇ ବ୍ୟାରିଗେଡ ଭିତରେ, କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆଉ କେହି ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ପାଟି କରୁଥିବ। ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ବର୍ଷା ହଉଛି, ଭିଜୁଛନ୍ତି, ହାଲକା ହାଲକା ବର୍ଷା ହଉଛି। ଆଜି ଟିକେ ଭିଜିକିରି ଲୋକ ଏଠି ଶୋଇ ବି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ପାଟି ନାହିଁ, ତୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆରାମରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆରାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଟିକେ ଟାଇମ ଟେକିଂ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ଏଠି। ଏବେ ରୁମକୁ ପଳେଇବା, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। କାଲି ସକାଳୁ ବାହାରିକି ପୁଣି ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତିରୁମାଲାକୁ। ତ ଗୁଡ ନାଇଟ୍ ଭାଇ ମାନେ। ଭାଇ ଯେ ରେସ୍ ଲାଗିଲେ ସେ ରେସ୍ ଲାଗିଲା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଲି ଗୋଟରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେ ଜୁତା ୟାର ଚପଲ ଛିଡି ଯାଇଥିଲା, ପକେଇକି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏବେ ଆସିକିରି କୋଡଉଛି। ଆଉ 2 ଜଣ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚପଲ କେଠି ପଡିଛି। ପୁଣି ଆଡେ ଗଲେ ମାନେ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ବୋଧେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦୌଡିଲି ଆଜି ମାରାଥନ ରେସରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଚପଲ ପାଇଛି, ଇଏ ତାର 2ଟା ପାଇଗଲା, ଇଏ 2ଟା ପାଇଗଲା, ଇଏ ଗୋଟେରେ ପାଇଛି ଏବେ ଯାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଜା ହବ କୋଉଠି ଥିବ ତାର। ଆଉ ଥିବ, ହଁ ଥିବ ଥିବ, ଟ୍ରାଏ କର, ଖୋଜି ଚାଲ, ଗୋଟେ ପାଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇବୁ। ତାପରେ ଏଇ ରେସ୍ ଟା ସେଇଠୁ ଦୌଡେଇଲେ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆଉ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଏଇଠି ବହୁତ ବଢିଆ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ରେସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଭାଇ ମୁସ୍କିଲ କରିଦେଲେ ଆଉ। ପୂଜା ଚାଲିଛି, ସେ ଆଉ ଜଣକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଚପଲ ମିଳିଗଲା ପରେ ରୁମକୁ ଯିବା ଆଉ। ଚପଲ ଖୋଜିକି ରାତି 3, ଶୋଇ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦିନ 10, 12ରେ ଦର୍ଶନ ଆଉ। ମାନେ ଭାଇ ଭାବ, ଏମିତି ରାତି 2ଟା କେତେରେ ଆସିଲେ ଟିକଟ କରିକି ଗେଟ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି ଗ୍ରିଲ। ମାନେ ହୋଟେଲରେ ମାରିକି ଖୋଲତେ ପଡୁଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ଭିତରକୁ ଯିବ। କି ସିଷ୍ଟମ ଆଙ୍କର। ସାହିରେ 4ଟା ଫ୍ଲୋର କୁ ବି ବିନା लिफ्ट ଯିବା। अब क्या चल के जाना पड़ेगा? हर हर महादेव। ରାତି 2:30 ହେଇତେ ଗଲାଣି ଭାଇ। ଦେଖ ଏଇ ଭିଡ, ଲାଇନ ଦେଖୁଛ, ଏମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି ଟିକଟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଦେଖ, ସବୁ ଧୀରେ 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 କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାତିଟା ଏମିତି ବି ତ, ଯାହା ଧୀରେ ଚାଲିବେ, ଆଉ ଜୋର କେଠି ଚାଲିପାରିବେ। ଯା ହଉ, ବାପରେ ବାପ, ହେଇଗଲା ଆମର ଟିକଟ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ କାଲି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଉ, ସେତିକି ଖାଲି ଦରକାର ଆଉ। ଛାତ ଉପରକୁ ସିଏ ଆମ ରୁମ ଯାଏ ସିଢି ଚଢିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଜୀବନ ଆଉ ରହୁନି। ହଉ ଯିବା ଭାଇ, ଗୁଡ ନାଇଟ୍, ଶୋଇଯିବା, କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିବା।